నమస్కారం. సౌందర్య లహరి పారాయణం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణీ నమోస్తుతే. సంపద వృద్ధికి, సౌభాగ్య సిద్ధికి, ఆపదలు తొలగిపోవడానికి సౌందర్య లహరి పారాయణం అనేది పురాతన కాలం నుంచి కూడా చేయడం ప్రతి మనిషి జీవితంలో కూడా ఒక భాగంగా మారిపోయింది. మన పురాణ వచనం కూడా అదే చెప్తోంది. అంతేకాదు, సాక్షాత్తు శంకర భగవత్పాదుల విరచితమైనటువంటి సౌందర్య లహరి పారాయణాన్ని ఈ పవిత్ర ప్రాంగణంలో సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని నిర్వహించుకున్న సాయం సంధ్య వేళలో మనందరూ సామూహికంగా నిర్వహించుకోబోతున్నాం. మనందరి చేత కూడా ఈ సామూహిక సౌందర్య లహరి పారాయణాన్ని నిర్వహింపచేసేందుకు మన ముందు ఆసీనులై ఉన్నారు మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణమూర్తి గారు. వారిని ప్రారంభించవలసిందిగా మనవి. శ్రీ విద్యాం జగతాం ధాత్రీం సర్గస్థితిలయేశ్వరీం నమామి లలితాం నిత్యాం మహాత్రిపురసుందరీం. అమ్మలగన్న అమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ అయిన లలిత పరాభట్టారిక మహాత్రిపుర సుందరీదేవి పాదార విందాలకు సభక్తికంగా సహస్రాధికంగా మునుముందుగా ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ, పరమ పవిత్రమైన శ్రావణమాస శుక్రవార సాయం సంధ్యా సమయంలో లక్ష్మీ సరస్వతి పార్వతి త్రిమూర్త్యాత్మకమైన శక్తి స్వరూపిణి లలితా త్రిపుర సుందరీదేవిని సౌందర్య లహరి బృందగాన పారాయణంతో సమర్చనం చేసుకోవడం చాలా సంతోషదాయకమైన విషయం. సువాసిన్యర్చన ప్రీత అన్నారు వ్యాసుల వారు లలిత సహస్రనామ స్తోత్రంలో. తల్లులందరూ ఒకచోట చేరి తల్లులకు తల్లి అయిన పరాశక్తిని గురించి బృందగానం చేయడం క్షేమంకరమైన అంశం. ఆ విధంగా సౌందర్య లహరిని పారాయణం చేసుకునే ముందు సౌందర్య లహరిని గురించి సంక్షిప్తంగా 4 మాటలు ముందుగా అనుకుందాం. సౌందర్య లహరి. లహరి అంటే ఒక మహాప్రవాహం. ఏం ప్రవాహము అంటే సౌందర్యానికి సంబంధించిన ప్రవాహం. సౌందర్య లహరి అని ఎందుకన్నారు జగద్గురువులైన ఆదిశంకరులు అని క్షణకాలం ఆలోచన చేస్తే, ప్రవాహానికి ఒక చైతన్యం ఉంటుంది, ఒక వేగం ఉంటుంది. ఆ ప్రవాహ గమనంలో చైతన్యవంతమైన ఒక వేగంలో కనపడే సౌందర్యం చాలా విశేషంగా ఉంటుంది. సౌందర్యం ఒక చోట ముద్దగా కదలకుండా అలా ఉండడం కాక, నిశ్చలంగా ఉండడం కాక, చైతన్య తరంగితమై ఉండడం వల్ల కలిగే ఆనందం విశేషంగా ఉంటుంది. ఆ సౌందర్యాన్ని తపస్సమాధిలో అంతర్ముఖులై దర్శించిన జగద్గురువులైన ఆదిశంకరులు శతశ్లోక సమన్వితమైన దివ్య స్తోత్ర కావ్యంగా, సౌందర్యలహరి కావ్యంగా మానవాళికి అనుగ్రహించారు. సౌందర్యలహరిని ఆ శబ్దాలను నాలుకతో ఉచ్చరిస్తూ అంతరంగంలో ఆ అమ్మవారి రూపాన్ని ప్రతిష్ఠితం చేసుకుని సర్వాత్మన అమ్మకు మనం సమర్పణం చేస్తే ఈ శ్రావణం మనకు భద్రమైన పదాలను, అమ్మ పదాలను ప్రసాదిస్తుంది. శ్రవణం చేస్తే భద్రమైన పదాలు లభిస్తాయని చెప్పడానికి కాబోలు మన పెద్దలు శ్రావణ మాసం తర్వాత భాద్రపద మాసం వస్తుంది అని చమత్కారంగా కాలస్వరూపాన్ని తెలియచేశారు. ఈ శ్రావణ శుక్రవార వేళ సాయం సంధ్యా సమయంలో త్రిమూర్త్యాత్మక స్వరూపిణి అయిన జగన్మాతను మనం అర్చించుకుని ఆరాధించుకునేందుకు మంచి సదుపాయం మనకు కలిగింది. ఆ సదుపాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఉత్తములైన వారి లక్షణం. కాబట్టి అందరం కలిసి ఏక కంఠంతో, ఏక మనస్కులమై, ఒకే హృదయంతో తల్లిని ఆరాధించుకునే అవకాశాన్ని వినియోగించుకుందాం. సౌందర్య లహరి దివ్య పారాయణాన్ని మనం కలిసి నిర్వహించుకుందాం. చరణ పంకేరుహవం విరించి సంచిన్
रचयति लोकान् विकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संशुद्धयनं भजति भसितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलदौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेकानैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया मया त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुराणारी भूत्वा पुररिपुमपेक्षोभमनय स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेखेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् धनुर्पुष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः तदाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते प्रणत्वाञ्छीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशरश्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्ताम्नः पुरमदितुराहो पुरुषिका सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो भवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भो नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशो
त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्याद् अमरललनायान्ति मनसा ततोऽभिदृष्ट्वापाम् अपि गिरिशसायुज्य पदवीं नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचयाः हठात्तृप्यत्कांशो विगलितदुकूलायुवतयः शितौषट्पञ्चाशत् विषमधिकपञ्चाशदुदके उपासे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले विविद्विषट्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणां स्फटिकघटिकां पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीराद्राक्षा मधुरिमधुरीणा फणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवति विरिञ्चि प्रेयस्याः तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वसिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीसरणिभिः इव सर्वामुर्वीं अरुणिमणिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्य त्रस्य वनहरिणशालीननयनाः सहोर्वश्यावश्याः कतिकतिन गीर्वाणगणिकाः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमहस्तस्य तदतो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां ससज्जः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशुः भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरम्बामृतरसं रुदित्वा माधत्ते किमकरशिलामूर्तिनिवयः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैवा जरत्पृष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया कटिल्लेखा तन्वीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां हृदितमलमायेन मनसा
शशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेत स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तदा हि त्वत्पादो वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्व मुकुलितकरोत्तं समकुटा विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति विधनम् वितन्द्री मायेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सहि तत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिप्रादक्षिण्या क्रमणमसनाद्याहुतिविधिः प्रणामस्संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यस्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमपाद्यादिविशदः करालं यक्ष्वेणं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननिताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरः कैटभविदः कठोरे कोटीरे सलसि जैजं पारिमकुटम् प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसवमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिः वृणिभिरणिमाध्याभिरभितो निषेवे नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजनविधिं चतुष्षष्ट्यातन्त्रैः सकलमभिसन्धाय भुवनं स्थितः सत्तः सिद्धिः प्रसवकरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीकरहितं शिवशक्तिः कामः क्षितिरधरविशीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रः तदनु च परामारहरयः
युवति भावेन विवृषे तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यं भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हिमालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्ध स्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीम् अभिशिवसमानव्यवसिताम् ययोगाध्यायान्त्या शशिकिरणसारूप्यसरणे विधूताङ्कध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलः संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापाष्टादश गुणितविद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमध्यपयैव तमस्वाधिष्ठाने उदवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तडित्वन्तं शक्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया स्फुरन्नानारत्ना हरणपरिणयेन्द्रधनुषम् तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिगिरतप्तं त्रिभुवनम् तवाधारे मूले सहसमयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्याम् उदयविधिमुद्दिश्य दयया सनादाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयै कृपाधारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तत्तन्नामा व्यवहरणयोग्या विजयते कवीनां सन्दर्भ स्तबकमकरन्दैकरसिकं कटाक्षाव्याक्षेपा भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गात् अलिकनयनं किञ्चिदरुणम् शिवे शृङ्गाराद्रा तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजयनी सखीषु स्मेराते मयि जनयिदृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुडैव लक्ष्माणि दधति पुराम्बेतुश्चित्ता प्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्राभरपति कुलोत्तं सकलिके तवाकर्णा कृष्णा स्मरश
अक्षरविलासं कलयतः विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्रा त्रितयमिदमीशानदयिते पुनस्रष्टुं देवान् द्रुहिणहरिरुद्रानुपरतान् रजसत्त्वं बिभ्रतमैति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैर्नेत्रैः अरुणधवलश्यामरुचिभिः नदशोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुं त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयसि संवेदमनघम् निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिवृतनिमेषास्तव दृशः तवापर्णे कर्णे जपनयन पैशून्यचकिता निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाश्वपरिका इयं च श्रीर्बद्धश्रपुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रत्यूषे निशिच विघटय्य प्रविशति दृशाद्रागीयस्य नरदलितनीलोत्पलरुचा तवीयां संदीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यथा वने वा हर्मे वा समकरनिपातो हिमकरः अराळं ते पालीयुगलमगराजन्यतनये न केषामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकम् तिरश्चीनो यत्र श्रवणपदमुल्लङ्घ्य अपाङ्गव्यासङ्गो दिशति शरसन्धानधिषणाम् स्फुरद्गण्डाभोगा प्रतिफलितताटङ्कयुगलम् चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम् यमारुह्य द्रुह्य च्यवनिरतमर्केन्दुचरणम् महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्या सूक्तिः अमृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्या शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलम् चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो जनत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते असौ नासावंशः तुहिनगिरिवंशध्वजपटी फलीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् आहत्यन्तर्मुक्ताः शिशिरनिश्वासगलितं समृद्ध्यायस्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः प्रकृत्या रक्तायाः तव सुदतिदन्तच्छदरुचे प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्ब प्रतिफलनरागादरुदिनं तुलामध्यालोढुं कथमिव ललच्येत कलया स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां चकोराणामासीत् अतिरसतया
याचञ्चु जडिमा अतस्ते शीतांशोः अमृतलहरीमाम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि वृषं काञ्चितधिया अविश्रान्तं पत्युः गुणगणकथाम्रेण जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनायाः स्फटिकदृशदच्छच्छविमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा रणे जित्वा दैत्यान् अपहृतशिरस्तैः कवचिभिः निवृत्तैः चण्डांशा त्रिपुरहरनिर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकला विलीयन्ते माता तव वदनताम्बूलकमला विपञ्चा गायन्ति विविधमपदानं पशुपते त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने त्वदीयैर्माधुर्यैः अपलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृतं कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिना वत्सलतया गिरीशेणोदस्तं मुहुरधरपानाकुलतया करग्राह्यं शम्भो मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथंकारं ब्रूमः तव चुबुकमौपम्यरहितं भुजाशेषा नित्यं पुरदमयितुः कण्टकवती तव ग्रीवा धत्ते मुखकमलनालश्रियमियं स्वतःश्वेताः कालादरु बहुलजम्बालमलिना मृणालीलालित्यं वहति यदलोहारलतिका गले रेखास्तिस्रो गतिगमनगीतैकनिपुणे विवाहाव्यानद्धा प्रगुणगुणसंख्या प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां त्रयाणां रामाणां स्थितिनियमसीमानैव ते मृणाली मृद्वीनां तव भुजलतानां चतसृणां चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजवास्तौतिवदनैः नटेभ्यः सन्त्रस्यं प्रथममदनादन्धकरिपोः चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया नखानामुद्योतैः नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कलयामः कथमु मे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हंसकमलं यदि क्रीडा लक्ष्मी चरणतललाक्षारसचनं समं देवि स्कन्दा विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं न खेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखं यदालोक्याशङ्काकुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भो हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति अमूते वक्षोजौ अमृतरसमाणिक्यकुतुकौ न सन्देहस्पन्दो नगपतिपताके मनसिनः पिबन्तौ तौ यस्मात् अविदितवधू सङ्गरसिकौ कुमारावद्यापि विरदवदनः क्रौञ्चदलनौ
ललिता प्रतापव्यामिश्रा पुरतमयितुं कीर्तिमिवते तव संज्ञं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढानाम् अजनिकमनीयः कवयिता हरक्रोधज्वाला बलिभिरवलीडेन वपुषा गभीरे तेनाभि सरसि कृतसङ्गो मनसि जहा समुत्तस्थौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदेतत् कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृति शिवे वृषे मध्ये किञ्चित् जननि तव यद्भाति सुधियां विमर्दादन्योन्यं कुशकलशयोरन्तरगतं तनूभूतं व्योमा प्रविशति वनाभिं कुहरिणीं शिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजो उतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विषयते निसर्गक्षीणस्य स्तनभटकरेण त्वमजुषो नमन्मूर्तेर्नारी तिलकशनकैस्तुट्यतैव चिरन्ते मध्यस्य त्रुटितकटिनी तीरतरुणा समावस्थास्तेनो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यस्विद्य तटघटितकोपासभिरुरौ कषन्तो दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गात् अलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिधानन्दं देवी त्रिवलिवलिवल्लिभिर्वा गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वती निजात् नितम्बादाच्छिद्या त्वयि हरणरूपेण निददे ततस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बः प्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्यामूरुभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुहृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानुभ्यां विबुधकलिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निशङ्गो जङ्गेते विषमविशिखो बाणमकृता यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली नमाग्रच्छद्मानः सुरमकुटशाणैकनिशिका श्रुतीनां मूर्धानो ददति तव यो शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोपाद्यं पादः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मी अरुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं भ्रूमो नयनरमणीयाय पदयो तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरु
रुचिरसालत्तरपदे असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे वृषा कृत्वा गोत्र स्थलनमलवैलक्ष्यनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणै किलिकिलितमीशानरिपुना इमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं तत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमटीकर्परतुलां कथं वा बाहुभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशरिदयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां असतैव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्य प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दार स्तवकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणः षट्चरणतां वदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्थलन्तस्ते केलं भवनकलहंसानजहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणिता चलादा चक्षाणां चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं गृहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छाया घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रसैव दृशां दोकिकुतुकम् अराळाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे वृषं तन्वी मध्ये मृदुरसिदारोहविषये जगत्त्रातुं शम्भो जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्तद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विद्युद्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारावेरन्तः पुरमसि ततः स्वच्छरणयो सपर्या मर्यादा तरलकरणा नाम सुलभा तथा कीर्ते नीताः शतमखमुखा सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्ता स्थितिभिरणिमाध्याभिरमरा कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः
श्रियो देव्या को वा न भवति पतिकैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नामचरणे कुचाभ्यामासङ्गः पुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं गृहिणीमागमनितो हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीयाकापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्मेजलजलम् प्रकृत्या मूकानाम् अपि च कविता कारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव शपितपशुपाशव्यतितरः परानन्दाभिक्यं रसयति रसं तद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूते चन्द्रो फलजलवैरग्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां सुधिरियं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां सुधिरियं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां सुधिरियं మనందరం దివ్యమైన ఆనందాన్ని పొందేందుకు కావలసిన దివ్యమైన వరాన్ని వరలక్ష్మి స్వరూపిణి అయిన సౌందర్యలహరి స్వరూపిణి అయిన అమ్మ మనందరికీ అనుగ్రహించుగాక అని ఆకాంక్షిస్తూ సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే నారాయణి నమోస్తుతే. భక్తి టీవీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా అద్వితీయంగా విశిష్ట అలంకారాలతో ఈ శ్రావణ మాసాన ప్రతి వారం కూడా సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాల్ని మనందరి చేత కూడా నిర్వహింపచేసింది కదా. మరి చిట్ట చివరి శ్రావణ శుక్రవారం రోజున అమ్మవారికి మహా మంగళహారతిని సమర్పించవలసిందిగా అర్చకవర్యుల్ని కోరుతున్నాం. ఓం హిరణ్యపాత్రం మధోః పూర్ణం దధాతి మధవ్యోసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి సమ్రాజం చ విరాజం చాభిశ్రేర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యాముఖే తయామాసకం సృజామసి మానో హిగుంసే జాతవేదోగామశ్వం పురుషం జగత్ అభిభ్రదగ్న ఆగహి శ్రియామా పరిపాతయ సంతతం శ్రీరస్తో సమస్త సన్మంగళాని భవంతు నిత్య శ్రీరస్తో నిత్య సన్మంగళాని భవంతు. ఆనంద దివ్యకర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాంధారయామి. నమస్కరోమి. జై జగదంబా విశ్వపాలిని మాతా కీ. జగదంబా విశ్వపాలిని మాతా కీ. వరలక్ష్మీ మాతా కీ. జై శ్రీమద్ రమారమణ గోవిందో. హర నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ.